يا رجائي. وعفوك إني بمد يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. عفوك إني بمد يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا. ассалому алейкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. иҷода боша пироки мулоимаки бо лаззат пешкаштон мекунам. ба хоҳиши як апаҷон хоҳиш карда будем ки ҳами пироки кадагира ай аввал нишонтиен. ин апаҷон пешкаш мекунам, тамошо кунед. барои омода кардани пирокмон 4 дона тухм дар корай, 150 грамм шакар, 180 грамм шир дар корай, 100 грамм руғани алиена дар корай, 18 грамм разрихли сел дар кораю 400 грамм ор дар корай. аввал тухморо мешиканем, дар коса камтар намак кати лад мезанем. ай болои вай шакар, шир, руған, орд, разрихли сел ҳамаша меандозем. хушрӯ карда венчикати якҷоя мекунем. апаҷону хоҳарҷоное ки суханҳои хуб менависед, комментариҳои беҳтарин менависед, лайк мемонем. ай ҳамаи шумо миннатдорум дӯстони меҳрубон. подписчикои наве ки ба канали ман обуна шудастен, ҳаматон хуш омаден дӯстони меҳрубони ман. ҳар як влоге ки ман пешкаши шумо мекунам 70-та, 80-та, 100-та, 150-та подписчик мебия. барои ман як мотиватсия меша ки бо влогои нава пешкаши шумо кунам дӯстони меҳрубони ман. бо чанд та апаҷону хоҳарҷону подписчикои нав навистен ки рецептҳои гуфтагита ҳамаша мекунем туғрӣ. барои рецептҳои туғрӣ навистанат мо да ту подписатсия кардем. апаҷону ҳами чизе ки ҳастае ман ҳамура навор мекунам, пешкаши шумо мекунам. ман ягон чия паноҳ намедорам дӯстони меҳрубони ман. дар ин вақту замон дили як каса ёфтан чӣ қадр қиндай. ман шукр мекунам ки ин қадар подписчикора дилшона ёфтуму ба ман подписатсия кардиянд. ҳаматона дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. ин аҷада боша пироки мора хамируш тайёр шуда. ҳами хамируш ай бисквит камтар сахттар мешада. дар лист мерезем ша дар дараҷаи 180 градус мепазем. пирока баланд пухтан дар кор не градус ша. ҳам хомсӯзак мебия, ҳам тез питат намекунонада. вақте ки 180 градуста мондем ба хоҳиши худаш хушрӯ карда дам мекуна, хушрӯ мепаза, мулоимак меша. баъди дар лист рехтан мон ай болош ягон намуд шоколад, ҳар чизе ки маъқули дили худона ягон намуд украшение кунен. барои ҳам хушрӯ мебия, ҳам болаззат мебия. ман ҷада шоколади шарик доштум, камтар ай ҳамун рехтагиём. ин аҷада бошад духтаро пироки ман кардагӣ тайёр шуд. ина бинед чӣ қадр хушрӯ дам кардагӣ, хушрӯ питат кардагӣ. апаҷону хоҳарҷонои меҳрубон, дар комментария силкаи як хоҳарҷонона закрепид мекунам. дар каналиш дуроен подписатсия кунен, лайк, комментария нависен.
баъд духтаро дар каналаш розыгрыш рафтестай. Приз мондагия, либосҳои мусулмонӣ мефурӯша. Интернет магазини хича дора духтаро. Доставкаш қариб ки беплай. Марҳамат кине, ина тамошо кине. Айноми канали ман салом расонен. апа خواهرای مهربانی خودم عین لحظه عین حال میخوام که یک لحظه دقیقه عمر شما رو بگیرم. апа خواهرای مهربان در تای همین کامنتار در تای همین ویدیو کامنتار گذاشتن فراموش نکنین. подписаться کردن و در کانال ما لایک موندن فراموش نکنین دخترا، چون که اگر شما لایک بمونید در کانال ما подписаться کنین نوارهای آینده ما رو распродажой آینده ما رو пропускать نمیکنین. یعنی که یکمین ویدیو که ما میپرتیم سراز شما خبردار میشین. با خاطر اگر خواهید که ما رو گم نکنین апа خواهرا مرحمت کنین подписаться کنین در کانال ما لایک فراموش نکنین دخترا. بعدم در همین جا دخترا میخوام که کنکورس اعلام کنم. کنکورس برای بهره подписчикои خودم، برای تماشاگرای خودم، برای апа خواهرای قندی خودم میخوام که در کنکورس خودم 3 تا پریز مونم. برای جای اول دخترا 3 پریز ما سورپریز میشود دخترا. 3 جا یکم دیم سوم جا اعلان میکنم. چی میگن پدرکاشون سورپریز میشود دخترا. کامنتاری کسی که لایک بسیار میگیره апа خواهرا، کامنتاری کسی که لایک بسیار میگیره انم را غالبچی بازی اعلان میکنیم. و هم خاطر دخترا مرحمت کنین در تای همین نواری ما کامنتاری کنین و کوشش کنین که کامنتاری شما لایک بسیار بگیره. اگر کامنتاری کسی لایک بسیار گیره توفه از جانب ما و نام آدم داده می شود. یکم جا داریم دخترا، دوم جا، سوم جا. و هم خاطر ایشان سعی دست نتیر شاید که توفهش من هم خیلی کفتای خوشوی распродажа ما باشه. شاید که توفهش من هم خیلی سمکچه فصل لیاپارد ما باشه دخترا. شاید که توفه ای طرف ما به شما دخترا 5000 روبل رسیدگی باشد. این همش سورپریز ای دخترا، سکرت ای من نمیگم. просто ما предполагательно گفتم. و هم خاطر در تای ویدیو درآمده کامنتاری کنین. کامنتاری کسی که بسیار لایک گرفت غالبیت بازی اعلام میکنم و توفهش طریق پوچتا خودم به پول روی میکنم. همین میره سورپریز میگیره دخترا. распродажа رفته دخترا. من یک کتابی ما آورده بودم یا انگورا هم دخترا. در روزان دخترا ببینید در روزان انگورا هم اوستینوشون هم درازای منجت قطعه رزمیر یا апа خواهرا ای 50 تا 60 داره. انا رزمیری که از در دست من قپیدگی دخترا رزمیری 56 دیده دخترا. همه رزمیروش نلیچ هست. راسفلکاش دخترا دو نمودای. دو نمود راسفلکا نلیچ داریم. یا حضورش تا عین نمودی پالتوبی بعد پودروی سویچ هم نلیچ داریم دخترا. اینا کاپشون قطعیان اوستینوشون رزین داره. من خیلی تکنش دخترا انگورای. اگه 900 روبل روسی 900 روبل قطعی سویگان خیلی کرتاش شوید دخترا. اوسپت نه زکاتون افورمت کنید. دستافای ما پچتی بهپول و تمام تریتوری راسته کردن میشه دخترا. مرحمت کنید. امروز در نواری ما فقط برای распродажа مون نشه. با خاطر اینا را دخترا 2000 کردیم 46 56 رزمیرمون هست دخترا. راسفلکاشون 5 نمود. من این نمودی که در تنمت دست این نمودی راسفلکاش هم داریم نلیچ دخترا. اینا باشه دخترا 900 روبل. انا دو دونه هکی که وای موندگی دخترا خلاتکایی که وای دوران تو ندوران رنگی تونیکا دخترا دیده است باشین. یا دخترا 700 روبل روسی. اوسپت کنید زکاتون افورمت کنید. پوچتا قدی دستافای بهپول رو میکنید دخترا. این سومکچای زیبای خودمون هم گذاشتم بیارم در распродажа ما وای دوران چه سود کردیم دخترا 1000 روبل نفش. апа خواهرای عزیزم ان شاء الله که همین روزای نزدیکی دا باری قبول میکنیم و ویدیو نو برایشون پیشکش میکنیم. حاضرش ویدیو ما با آخر میرسه. کنکورس فراموش نکنین. در تای ویدیو درآمده کامنتاری کنین و کامنتاری کسی که لایک بسیار گرفت دخترا غالبچی بازی اعلام میکنم. با همتون موفقیت، با همتون برای کار. خیلی دوستای مهربانی خودم هر یک شما رو خداوند مهربانی قبول. ина духтарако силкаи мондагимда дар ин комментария нависен соҳиби приз шавед. марҳамат. иҷада боша питса кардагиум дӯстони меҳрубон баҳри шумо навор кардагиум хай. дар влогом бисёрай питса. барои тесташ боша об, намак, як қошуқча сливичный масло дар кӯрай, як дона тухм дар кӯрай, дурожу орд дар кӯрай да. иҷада ман шӯридагиум хамирим уже расидагиай. барои дырыныш боша сир дар кор, помидор, бодиринг, колбаса, болгарский дар кӯрай, майонезу кетчуп дар кӯрай да. баъди расиданаш ина меха мегирем ба зволачаку тақсим мекунем. кулула кадам мемонем шунам ягон ним соат дам мегиранд. баъди дам гирифтанаш ба мегирем тунук мекунему майонези кетчупа мекунем. ай болош маҳсулотоям болош будагира мемонем. дар духовка дар дараҷаи 280 градус мепазем мегирем. ҳамин тестаи питсара чанд намуд мекунам. яхе рецепт бошда вай меандозам, сметана меандозам. хай кадомиш ки барои кӯдако хушхӯр биёя ҳамуша мекунем да. ҳозира кӯдакоро аку медонем ку ҳар хечира намехӯранд бо. ман ҳам хемодаре ҳастам ки чизои хуба мекунам ки фарзандои ман хӯрану раҳмат кунанд. фарзандакои ширинам. ҳамин фарзанда хуб ба воя расондӣ. оянда мо пир кишидем фарзандо насиб карда боша иншааллоҳ бо мора хуб нигоҳ мекунанд. ҳаёти мо барои фарзандо монад.